मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की दूरदर्शी सोच के तहत गुजरात का सुजलाम सुफलाम जल अभियान 2.0 जल संरक्षण में जन भागीदारी का एक आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। 2018 से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 1,22,000 से ज्यादा कार्य पूरे किए जा चुके हैं। तालाबों की खुदाई, बांधों से सिल्ट हटाने और 82,000 किलोमीटर लंबी नहरों की सफाई जैसे कार्यों के माध्यम से अब तक 1,39,949 क्यूबिक फीट जल भंडारण क्षमता बढ़ाई गई है। इसके साथ ही इस अभियान ने राज्य में 207 लाख दिनों का रोजगार भी सृजित किया है। मेहसाणा के कड़ा जैसे गांव में भूजल स्तर बढ़ने से खेती और जीवन स्तर में सुधार आया है, जो गुजरात की जल संरक्षण में जन सहभागिता की सफल पहल को दर्शाता है। सुजलाम सुफलाम 2025 में મહેસાણા ડિસ્ટ્રિક્ટના વિસનગર તાલુકાના કડા ગામમાં આ તળાવ અમે ઊંડું કર્યું છે, જેના ઊંડું કરવાથી એનું ગ્રાઉન્ડ સારું એવું સ્ટોરેજ થાય છે પાણીનું, જેનાથી નીચે ગ્રાઉન્ડ વોટર નીચે પાણી ઉતરે છે, એનાથી આજુબાજુના ખેડૂતોના જે બોર હોય છે બોરની અંદર પાણીના લેવલ ઊંચા આવે છે, જેનાથી એમને સિંચાઈમાં સારો એવો ફાયદો થાય છે અને ખેતીમાં એમને ખૂબ સારો એવો ફાયદો રહે છે। 2025 સુજલામ સુફલામ તળાવમાં સરકારે તળાવ ગોદવાની મંજૂરી આપી હતી। અમે આ તળાવ ગોદ્યું હતું, એમાં તળાવ રિચાર્જ તળાવમાં સુજલામ સુફલામની પાઇપ નાખેલી, તળાવ ઊંડું કરીને વરસાદનું પાણી ભરાઈ ગયું તળાવમાં। આ તળાવ ભરવાથી ખેડૂતોને આજુબાજુના કૂવા રિચાર્જ થયા અને સારી એવી કૂવાનો તર ઊંચો આવ્યો અને સારા એવા કૂવા ચાલુ ખેડૂતને સારો એવો ફાયદો થયો। गुजरात के मेहसाणा जिले के गोठवा गांव में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के तहत नाले की सफाई से गांव की सफाई और सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। इससे 25 वर्षीय किसान सुरेश सहित कई ग्रामीणों को खेती और पशुपालन में लाभ मिला है। अभियान के माध्यम से राज्य सरकार जल के बेहतर उपयोग को बढ़ावा दे रही है, जिससे बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाया जा रहा है और ग्रामीण आजीविका में सुधार हो रहा है। અહીંયા ગોઠવાનો ગ્રીન છે, બહુ સારું કામ થાય છે। પછી વરસાદનું જે પાણી આવે છે એ બરાબર નીકળી જાય છે, તેના કારણે અમારે જે બોરનું સિંચાઈનું પાણી આવે છે તેના પર બહુ ફાયદા થાય છે। અમારે બારે માસ પાણીનું સગવડ છે। 2.0 સુજલામ સુફલામ જન અભિયાન 2025માં કામો લેવાના હોય છે કે જેના અંદર તળાવ ઊંડા કરવા, નદી નાળાઓની સાફ સફાઈ કરવી, રિચાર્જ વેલ બનાવવા જેવી વગેરે જેવી કામગીરીઓ થાય છે, જેના કારણે જળ સંચયની કામગીરી થઈ શકે। राज्य भर में नालों की सफाई से जल निकासी के रास्ते बहाल हो रहे हैं और जल भराव की समस्या कम हो रही है, जिससे शहरी और ग्रामीण विकास को बल मिल रहा है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान 2.0 शहरी और ग्रामीण विकास को गति देने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। जन भागीदारी और दूरदर्शी नेतृत्व से संचालित ये अभियान आज प्रदेश के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है।